near the crash site. A lot of relief effort has been done already, right from Indian Army, NDRF, state police, medical departments, including aviation concerned departments. Everyone has attended immediately. The fire department, to the best of their abilities, they have been functioning here and doing the rescue operations. And we still have to find out the numbers. I don't want to put any wrong numbers to you, so we still have to go through the numbers. And my condolences, my prayers, my thoughts with the families of the bereaved. And we are trying to extend all the help that can be done. And even our Honorable Home Minister is also coming to inspect the site right now. He will be coming here. We'll go through another round of inspection. We'll talk to some of the people who are here and all the teams that are here. And then we are having one meeting at the Circuit House. Circuit House? Annex. So we will be discussing some more things there. Maybe once we go through all these discussions, I can give you some more information. But if you ask me, then I'm just thinking about the families and the passengers who are there. It's a great loss. Yes, yes, it is. It is very very sad to know that Vijay Rupani ji, Chief Minister, was also there, and like you're mentioning, other nationals were also there. Children were also there. I would only say that each and every life is precious to us. Each and every one is a very important person to us. So it's an incident which has shaken the nation also. Everyone has expressed their grief. सीरियसली इस घटना को लिया जा रहा है क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद इस तरह की घटना होना तो वो एक अपने आप में बड़े सवाल का है. Yes. I'll only give one line to what you have asked right now. We are going to do a fair and thorough investigation. We are not going to spare anyone. We are not going to leave any stone unturned. We will do properly according to the protocol, and we are going to go to the depth of why this incident has happened. That much I can tell you now. बड़ा आश्चर्य लगता है कि हवाई जहाज़ क्योंकि दिल्ली से अहमदाबाद आया था, बिल्कुल सही होगा, तभी वहाँ आने के बाद ये फैसला हुआ पायलट का कि उसे अब लंदन के लिए तैयारी की जाए. तो कुछ उसमें वैसे कोई जानकारी अभी प्रारंभिक हमारे पास नहीं है कि जिससे हम कह सकें कि विमान में या कोई और अन्य कोई बातें थी या नहीं. केवल इतना ये भी कहूँगा कि 787 ड्रीमलाइनर जो है बड़ा एक आधुनिक हवाई जहाज़ है और पूरे विश्व में सभी बड़ी हवाई कंपनियां हैं, एयरलाइंस हैं, ये इसको इस्तेमाल करती हैं. हज़ारों ड्रीमलाइनर पूरे विश्व में आज उड़ रहे हैं, हर रोज़ उड़ते हैं. तो हवाई जहाज़ के बारे में और कैप्टन भी जो हमारे जो इसमें जो थे वो बड़े अनुभवी कैप्टन जिनके पास करीब 8,500 घंटे हवाई जहाज़ उड़ाने का और ख़ास करके ड्रीमलाइनर का भी अनुभव रहा. तो कैप्टन भी बहुत अनुभवी थे. हवाई जहाज़ भी एक बड़ा एडवांस्ड हवाई जहाज़ है. तो इसलिए क्या कैसे हुआ ये आज अभी इसका कहना मुश्किल है, लेकिन बड़ी चिंता की बात है. ফ্লাইটে ওটা দেখে একটা আতঙ্ক লাগছিল এবং আমরা মিলান থেকে ফিরছি, দিল্লি থেকে কানেক্টিং ফ্লাইট ছিল. দিল্লিতে আমাদের পাশের বোর্ডিং গেটেই দিল্লি টু লন্ডন ফ্লাইটটা যাচ্ছিল. তো এমনি নিজে মজা করে বলছিলাম আমরা আমার বন্ধু একসাথে তো যে তাহলে আমরা কি ইউকের ফ্লাইটটা নেব নেক্সট টাইম, এরকম নিজেদের মধ্যে আলোচনা মজা হচ্ছিল. তারপর এটা ধরতে ওই নিউজটা পেলাম. আমাদের দেশে তো কোনো সুরক্ষাই থাকছে না, সে আরসিবি জিতলেও সুরক্ষা থাকছে না, আর এমনি নর্মাল ফ্লাইটেও কোনো ট্রেনেও একই রকম দুর্ঘটনা. আমরা তো প্রায় যাতায়াত করি, আমার ট্যুর প্রোগ্রাম থাকে, কিন্তু এরকম ঘটনাটা শোনার পর আমাদেরও কেমন কেমন লাগছে, ভয় লাগছে যে পরবর্তীকালে আমরাও যে ফ্লাইটে যাতায়াত করি ভাড়া বাড়ছে, কিন্তু কীভাবে দুর্ঘটনা কিছুই বলে না, সবই তো কপালের উপর. কখন কোন যন্ত্র বিকল হয়ে যায় এটা পুরোটাই যন্ত্রের উপর, তো কখন কোন যন্ত্র বিকল হয়ে যায় কিছু বলা যায় না. না, এটা একটু দেখা উচিত, ওটার উপরে একটু নজর দেওয়া উচিত ছিল. আমি নেমেই শুনে তখন আমরা বললাম উই আর সেভ, এটাই ভাবছি.